ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೆಬಿ ನ್ಯೂಸ್. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಒಂದು ಊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಾದು ಕಾದು ಸಾಕಾಗಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯೋಕೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕೆಬಿ ನ್ಯೂಸ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮಗ್ BP ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ. ನಮ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟ ಕೇರೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹೊಂಟ್ರ. ಅವ್ರ ಒಟ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಗಲ್ಲಿ ನೀರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕರೆಂಟಿಂದಿಲ್ಲ, ನಾಲಿದಿಲ್ಲ, ರೋಡಿಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೊದಲು ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಡಿತಾರ. ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮಗ್ ಓಟ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಮಗ್ ಮನಿ ಇಲ್ಲ ಸದ್ದ. ನಾವು ತಗಡು ಸೇಣಿದಾಗಿದ್ದೇವ್ 4 ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಂಡ್ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಮಗ್ ಮನಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಕುಡಿಲ್ಲ ನೀರ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಸುಣ್ಣಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗಿರ್ಬೇಕು? ನಾವು ನೀರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿನ ತರ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾಗದಾಗ ನಾಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಹಾಕಿ ಮೋಟ್ರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಪಾಠ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿ. ಏನು ನಿಮಿಷನ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗ್ಯದ. ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಇದು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದಾಗ ಟೋಟಲಿ ಏನಾಗ್ಯದ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕರೆ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ನೀರು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕದಾಗ ಹರೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಯಾವು ಇಸ್ಲಾಂಪುರು, ಗುತ್ತಿ, ಎಕ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಚಂಡ್ಕಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಮ್ ತಾಂಡ, ಹಿರ್ನಾಗಾಂವ್ ಒಂದೊಂದು ತೈಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು PDO ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೈ ಮತ್ತು AW. ಇವರು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರು ಅದ್ರಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಇವ್ರು ಭೀ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಸಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಚಿವರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಮತ್ತು ಮುಂದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಜೈ ಮತ್ತು AW ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರು. ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್? ಈಗ ಟೋಟಲಿ ಮಂಗಳೂರು, ಗುತ್ತಿ, ಇಸ್ಲಾಂಪುರ್, ಶಿವರಾಮ್ ತಾಂಡ, ಹಿರ್ನಾಗಾಂವ್, ನಾರಾಯಣಪುರ, ಚಣ್ಕಾಪುರ್, ಮುಚ್ಚಳಂ. ಈಗೇನು ಟೋಟಲಿ ಏನು ತಾಲೂಕದಾಗ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ಹೊರಗೆ. ಏನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಅದ. ಈಗ 7 ದಿನದಾಗ ಇವೇನು ಇಷ್ಟು ಊರುಗಳಿಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ. 7 ದಿನದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾದಂತ ಧರಣಿ ನಡೀತದೆ. 6 ತಿಂಗಳ ಪೈಲೆ ನಮ್ಮ AW ಲೆಟರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಜೈ ಮೇಲೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರ್ದೋ ಫೋನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ, ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಹಚ್ಚಲ್ಲ, ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರ ಏನು ಅವರಿಗೆ? ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಎತ್ತಲ್ಲಪ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು, ಮೇನ್ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋನಿಂದು ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮದು ನೆಂಟಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೇನದ ಊರಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಜನರದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನದ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇದು 7 ದಿನದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಷ್ಟು ಊರುಗಳದವ್ರು ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ BS ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ. ಪ್ರಿಯ BK9 ನ್ಯೂಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, KJ ನ್ಯೂಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಶೋಕ್ ಮಂಟಾಳ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ BK9 ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ KJ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂಡಿಯಾ कर्नाटक महाराष्ट्र तेलंगाना हत्र लाइव माताड़िदारे. अभी हमारे BK9 न्यूज़ KJ न्यूज़ इंडिया कर्नाटक महाराष्ट्र तेलंगाना से लाइव आ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी बसव कल्याण के तालुकाध्यक्ष शंकर फुले जी. आपका क्या प्रति उत्तर है? ऑफिसर तो बोलते हैं हम एनी टाइम फ़ोन उठाते, मैं तो ये धरना कहीं के लिए सर आपका? सबसे पहला पत्रकार को मैं धन्यवाद देता हूँ, और उसके बाद हमारा बसव कल्याण के जनता सबको क्रांतिकारी जय भीम, नमस्ते. इधर हम धरना प्रदर्शन BSP के तरफ से आज क्यों बैठे हैं बोले तो 1 साल से पानी के लिए समस्या है. ये पानी की समस्या, आज हमारा देश आज़ाद होकर 77 साल हो गए, फिर भी हम धरना कर रहे हैं. बाबा साहब उस टाइम पे किए थे, लेकिन अभी तक देश आज़ाद होकर इतना दिन हो गया, हमको पानी नहीं मिल रहा है. कौन सा दिशा में जा रहे हैं हम लोग? ये सरकार, कांग्रेस और BJP दोनों भी दोगला है. जनता को गुमराह कर रहे हैं, पूरा बजट हड़प कर रहे हैं. जल जीवन मिशन क्यों लाया? जनता को पूरा पानी देने के लिए लाया, घर घर को पानी देंगे बोल के लाया.
स्वच्छ पानी देंगे बोल के लाया, जनता को क्या बोले फिल्टर पानी पिलाएंगे हम जल जीवन से बोला। करोड़ों रुपए इसमें से एक एक गांव का नुकसान करके पूरा हड़प किए। इसमें पूरा ऑफिसर लोग षड्यंत्र करके पूरा पैसे उठाया है। किसी ऑफिसर का नाम लेने को भी हमको शर्म आ रहा है। क्यों बोले तो बसवा कल्याण तालुके पूरा करप्शन से भर गया है। तहसील ऑफिस होने दो, तालुके में ऑफिसर हो गए, बसवा कल्याण में फंड नहीं आ रहा है, हम क्या कैसे करना काम बसवा कल्याण में फंड नहीं आ रहा है तो ये किधर से ये लोग कामगारी चालू किए इतने दिन, कहाँ से ये पैसे लाए कामगारी करने के लिए? ये लोगों को क्या इनका घर में क्या ये झाड़ लगे, क्या झाड़ काट के लेके आ रहे हैं जय को देने के लिए गुत्तेदार को? ये लोग पीड़ो लोग जो इनका परसेंटेज लेता है तब सिग्नेचर करता है, जो इनका जय है वो परसेंटेज लेते हैं तब सिग्नेचर करते हैं। नहीं तो सिग्नेचर का बात तो छोड़ो, वो पेपर भी हाथ में नहीं पकड़ रहे लोग। अभी बहुजन समाज के जो पार्टी के जो तालुका अध्यक्ष है शंकर फुले जी कह रहे हैं कि जय और पीडीओ काम के लिए परसेंटेज लेते हैं, लाच लेते हैं बोल के उन्होंने बोल रहे हैं ये बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहा है। और क्या स्पीच देंगे, कहेंगे और क्या कहना है आपको? अधिकारी अगर काम नहीं करे तो अधिकारी रखो, क्या फायदा? तो आप धरना करने का मतलब क्या है, उनको प्रत्युत्तर क्या रहेगा आपका? हम लोग इसीलिए धरना किए है ना, अधिकारी जो जनता को सुन रहा नहीं है, जो जनता का काम नहीं कर रहा है, इसके लिए वो अधिकारी यहाँ पे नहीं रहना है। अधिकारी किसके लिए गवर्नमेंट सर्वेंट है? वो गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिक सर्विस है, उसका इधर पैसा लेने के लिए नहीं है। वो गवर्नमेंट सर्वेंट पूरा पब्लिक सर्विस देना है, वो 8 घंटे पूरा कंटिन्यू ऑफिस में रहना है। यहाँ पे कोई ऑफिस में नहीं रहता है। EW रहने दो, UO रहने दो, AD रहने दो, कोई भी कभी भी रेस्पॉन्स नहीं देता है। और हमारा ये PWD में तो कुछ ये हगरण बहुत है, उसमें तो बोलने का एज नहीं है। उन्होंने पूरा कांग्रेस का भ्रष्टाचार चल रहा है, उधर कोई पूछने वाला नहीं। हम लोग BSP से आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार बसवा कल्याण से मुक्ति होना है। इधर 32 नंबर गाड़ी नहीं चलना चाहिए, 56 नंबर गाड़ी चलना चाहिए। अगर 32 नंबर बहुत गाड़ी चल रहे, ये बंद हो के खाली 56 नंबर पासिंग का गाड़ी चलना चाहिए। यहाँ पे क्या बसवा कल्याण का तालुका के लोग क्या पागल है? बाहर का लोगों को ला रहे, MLA बना रहे, बाद में रोड पे उतार रहे, बाद में हमारा काम नहीं हुआ, तुम्हारा काम नहीं हुआ बोल रहे। तो कितना दिन तुम बाहर के लोगों को बनाएंगे यहाँ पे? अभी बहुजन समाज के जो तालुका अध्यक्ष ने कहा है तालुका पंचायत के EO, PWD, ये PRE कोई ऑफिसर ऑफिस में नहीं रहता, वो बहुत लूटी कर रहे हैं और पूछने गए तो फंड नहीं है बोल रहे हैं। और क्या कहेंगे? हमारे वो BK9 न्यूज़, KJ न्यूज़ से लाइव हो रहे हैं, बने रही है। और क्या कहेंगे? फंड नहीं है बोल रहे हैं उन्होंने। आपका धरना करने का मतलब क्या है? अगर आपका काम नहीं करते तो आप आगे का आपका रास्ता क्या है? सर फंड नहीं है तो ऑफिस बंद करो बोलो। जितना भी जो फंड आए सो पूरे 75% पूरे 2800 पैसा अभी बचा हुआ है 25%। हाँ अभी वो 25% जो है ना अभी बचे सो है वो, अभी वो लेने के लिए अभी कसरत कर रहे हैं, फंड नहीं है बोल रहे हैं। अब आगे का रास्ता क्या है? लास्ट क्वेश्चन। 75% ऑलरेडी उठाया ये लोग, अभी दूसरा लोग आए तो हमको फंड नहीं मिला बोल रहे। तो वो पिछले जो यहाँ पे अधिकारी थे तो वो लोग क्या किए, इतना पैसा उठा के कहाँ पे डाले? अभी फंड नहीं है बोल, इंक्वायरी होगा ना, वो पूरा तनिका होना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पे बैठे ये लोग चले गए, ऐसा नहीं। हम तनिका करने तक नहीं छोड़ते। धरना का लक्ष्य केंद्र कोसी ऑफिस पर है। लास्ट क्वेश्चन, कोसी ऑफिस है नहीं, अभी तो हम लोग जल जीवन के मुद्दे पे हम बैठे हैं इधर। जल जीवन पूरा हमको करेक्ट होना चाहिए। काम नहीं बनता तो आगे का रास्ता क्या है? अगर हमारा काम नहीं बनता तो हम इधर ही नहीं है, जिला में पूरा प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम शंकर फुले, BSP तालुका अध्यक्ष। अभी हमारे BK9 न्यूज़, KJ न्यूज़ इंडिया से लाए श्री शंकर फुले जी ने कहा है, जल जीवन अधिकारी को उन्होंने प्रति उत्तर दिया है, बसवा कल्याण के अधिकारी को उन्होंने उत्तर दिया है कि अगर हमारा काम नहीं बनता है तो हम आगे बीदर में और उग्र होराटा करेंगे बोले। देखते रहिए BK9 न्यूज़, KJ न्यूज़, हर कदम हर वक्त आपके साथ। अभी जो हमारे BK9 न्यूज़, KJ न्यूज़ से बीदर के जिला उपाध्यक्ष अशोक मंटालकर जी ने बात की है। शंकर फुले जी ने, तालुका अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने अधिकारी के ऊपर अपना गुस्सा जताया है। अभी मंगलूर से यहाँ पर जो घड़े लेके आप देख सकते हैं, यहाँ पर घड़े रखे हुए हैं। मंगलूर में बहुत पानी की समस्या है। अधिकारी को क्या नींद लगी है? ऐसा हम नहीं करे, ऐसा करे शंकर फुले जी बहुजन समाज पार्टी के तालुका अध्यक्ष। अभी हमारे महिला मंडल कह रहे हैं कि बहुजन में SC वार्ड में पानी की समस्या है। ದಿನಾಂಕ देखेंगे वो क्या कहेंगे। 5/1/2024 ಸೋಮವಾರ ಸಮಯ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ನೀರು ಬರಲ್ರಿ ಮ್ಯಾಕೆ ಕೆಸಿಗಲ್ಲಾಗ ನೀರಿಲ್ಲ. ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದಿಂದ ತೆರಳಿದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕೋಟೆ ತೆರಳಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕ್, ಡಿಕೆಬಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಬಸವೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಳ ಇಲ್ರಿ, ನಳ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀರು ಬರಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಮ್ಮಿ, ನಮ್ಗೆ ನಳ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಫಾಯ್ದದ? ನೀರಿಲ್ಲ. ನೀರಿನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನೀರು ಹೊದಿಲ್ಲ ಸಲಕಿಂದ. ಅದ್ರ ಸಲಕಿಂದ ತಕ್ಲೀಫ್ ಆಗಿ ಕೊಡ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ತಳ್ಳವ ಅರ್ಧ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾಲಿ ಹೊಡೆದು ಅಂಗಳ ಕೆಸರು ಹೊಂಟದು, ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಲಿ ಹೊಡೆದು ಕೆಸರು ಅಂಗಳ ಹೊಂಟದು. ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ರಾಗ ಹೇಳ್ತಾವ ಲೈಟ್ ಹಾಕಲು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತದ ಲೈಟ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸತ ಹೊಸ ಮಂದಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾವ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅವ ಕೇರೆ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ನ ಕೇರೆ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇರ್ ಮಾಡೋದ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೊಳೆ ಮಂದಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ಹೊಳೆ ಮಂದಿ ನೀರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾಸಕರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗ, ಅವರು ನಮಗ್ BP ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ. ನಮ್ಮ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟ ಕೇರೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹೊಂಟ್ರ. ಒಟ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಂದಿಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರೆಂಟಿಂದಿಲ್ಲ, ನಾಲಿದಿಲ್ಲ, ರೋಡಿಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೊದಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ. ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಟ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದ ನಾವು ತಗಡು ಸೇಣಿದಾಗಿದ್ದೇವೆ. 4 ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಂಡು ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಡಿಲ್ಲ, ನೀರು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಸುಳ್ಳಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು? ನೀರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿನ ತರ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾಗದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಹಾಕಿ ಮೋಟ್ರ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತೇವೆ. ನೀರು ಬೇಡ. ಪಂಚಾಯತ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿ ಹೋಗೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಹಿರಿಯವರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಹಿರಿಯವರು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾತಿ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ನಿಮಗಾಗಿ